الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عزيزة إي واحد إنسان واسطة ياك نعمته إي زندگی الله رب العزة إنسان داتا إياك نعمته अक्लमंद हमशे के ई जिंदगी बनाईनी जिंदगी तो का चे कार का क्या आखिरता अये जागा शहर भी इमाम الحسن البصري فرمايته يا ابن آدم إيه آدم تشوف إنما أنت أيام طول حتي روچه كلما ذهب يوم ذهب بعضك همينشو يا روچي غوزي تراچي يك كمي بيتين تراچي لحتي توكر روتين قلت تو بچار عزيزة تو بچاره شما بچاره عزيزة تي توكر تي جسم تي واحد چي چيزة روقاين ترى چميكا تي واحدة جوس كنك بي رسول صلى الله عليه وسلم فرمايتك ترى جوس كنك بي تي عمره وعن عمره فيما أفناه وتي عمر تو چي چيزة قوازين تا ترى اي چيزة جواب دياك بيتين جواب دياك اي چيزة ترى لوتي قيامة روچا او سلف صالحين فرمايته كي إضاعة الوقت أشد من الموت تيم زايا كنك بفائدة موتاتي بطرين والفضيل بن عياض يك سلفتي يك عالمي بتعزيزة أي يدتا كماشي ايش كتي عمر تشيتشكين أي وش تشاست سالين وش شاست سالين تو الله رب العزة ترفت روقاي كم مبتشتك راسي قول عزيزة ما هو تي عمره بچاري मैं उम्र चिच्चुके ओ चिच्चु बचता ये चीजें गारंटी मार हंसते कि मां इंचु साल जिंदग भी है ना मां न जाने चिच्चु कसाने मर्दम बितगा मां इंसर जनाजा वंता मां कल कुतगा ओ चिच्चु कमाश बितगा वा इंसर मां जनाजा वंता वा कल कुतगा ओ चिच्चु पीर मर्दा अंगा जिंदगा गुड़ा मावती उम्रा जाया मकने उती कारा नेके बिकने कि मारा हर चीजें दुनिया तो का जोस कनक भी गुड़ा ये जोस्ते जवाब तैयार कर